અઝીઝ બિરાદરો, ભાઈઓ અને બહેનો, વડીલો, બુઝુર્ગો, અસ્સલામ વાલેકુમ. ગુજરાતી ભાષામાં કુરાનિક અરબી શીખવાના આ 114મા એપિસોડમાં આપનું સ્વાગત છે. વેલકમ, ખુશામદી. આપણે આ એપિસોડમાં ગયા એપિસોડથી સૂરા લુકમાનને શબ્દ અને આયત ટુ આયત અને આખા રૂકોનો તર્જુમો કરવા શીખવાની કોશિશ કરીએ છીએ. ગયા એપિસોડમાં આ સુરતનો પહેલો રૂકો હતો, આજે બીજો રૂકો છે. લુકમાન હકીમ તરીકે તો આપણે બધા ઓળખીએ છીએ, પણ અલ્લાહ તાલે જે હિકમત આપી છે એના વિશેની એમાં વાત છે. અને આજે લુકમાન આ એપિસોડની આયતોમાં આપણને જાણવા મળશે કે તેઓ પોતાના બાળકને શું શું હિદાયત આપે છે. એટલે આજના એપિસોડમાં આપણે આ વિશે આ બાબતો વિશે જાણશું. અને આ બીજા રૂકોના, આ સુરતના બીજા રૂકોના શબ્દ અને આયત ટુ આયત અને આખા રૂકોનો તર્જુમો પણ આપણે કરશું. એટલે હવે આજના એપિસોડ આપણે શરૂઆત કરીએ. Learn Quranic Arabic in Gujarati part 114. ગુજરાતી ભાષામાં કુરાનિક અરબી શીખો ભાગ 114. રજૂઆત રૂબી એકેડેમી, રાજકોટ. सूरह लुकमान की आयत नंबर 12। यहां से हजरत लुकमान रदी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र है। हजरत लुकमान नबी हैं या वली हैं, इसके बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं, लेकिन मुस्तनद अलैह कौल ये है कि ये वली हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें हिकमत के खजाने अता फरमाए। 1000 साल आपकी उम्र हुई, और सिर्फ यही नहीं कि आप जड़ी बूटियों के मुतालिक मालूमात रखते थे, बल्कि आपकी बातें हिकमत भरी और दानाई भरी होती थीं। इस मुनासिबत से आपको हकीम कहते हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के भांजे हैं। एक रिवायत के मुताबिक हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जमाना भी आपने पाया। आपने अपने बेटे अनआम को जो नसीहतें फरमाई, उन नसीहतों का जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद ने यहां बयान किया। और बेशक हमने लुकमान को हिकमत अता फरमाई, हजरत लुकमान को हिकमत अता फरमाई, दानाई और समझदारी अता फरमाई, और उनसे फरमाया कि अल्लाह का शुक्र करो। जो हकीम होता है, जिसे हिकमत और दानाई मिल जाए, वो अल्लाह का शुक्र करता है। हम पर जो फजल है ये अल्लाह का फजल है, हमारा कोई कमाल नहीं है। हर वक्त वो यही तसव्वुर करता है, और जो शुक्र करता है वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता। जो कोई शुक्र करता है वो खुद अपने भले के लिए शुक्र करता है। कि जब आजिज़ी करे बंदा और कहे मेरा तो कोई कमाल नहीं, मेरे रब का फजल है, और बंदा अपनी नेमतों पर गुरूर न करे, अल्लाह की नाफरमानी ना करे, शुक्र करे। तुम मेरा शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें नेमतें और अता करूंगा। तो शुक्र करने में हमारा अपना भला है। और जो कोई नाशुक्री करे, बस बेशक अल्लाह ताला गनी है, किसी का मोहताज नहीं है, हमीद है, हर तारीफ का वही मुस्तहिक है। तुम अगर नाशुक्री करोगे तो अपना नुकसान करोगे। और याद करो, जब हजरत लुकमान ने अपने बेटे से कहा, उस वक्त वो अपने बेटे को नसीहत कर रहे थे। इससे मालूम हुआ कि बाप को चाहिए कि अपने बेटों को, अपनी औलाद को वो नसीहत करता रहे। आज हमें अपने औलाद के लिबास और खाने पीने की तो फिक्र है, मगर उनकी आखिरत की कोई फिक्र नहीं। हम उनकी इस्लाह की कोशिश नहीं करते। अल्लाह ताला हमारी औलाद को नेक और साले बनाए, हमारी आंखों की ठंडक बनाए, और हमें उनकी सही इस्लामी तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए, और इसमें हमें कामयाबी अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारी औलाद के दिलों में नेकी को पैदा फरमा दे। ऐ मेरे प्यारे बेटे, ये बुनैया, ये तस्गीर है, और यहां पर मोहब्बत के लिए है। इससे ये मालूम हुआ कि जब बाप नसीहत करे तो
نصیحت کی کوشش ہونی چاہیے، تنہائی میں نصیحت ہو، محبت کے ساتھ نصیحت ہو، اولاد پر یہ تاثر قائم ہو کہ یہ نصیحت یا جو بھی میرا باپ سختی کر رہا ہے یہ میرے بھلے کے لیے ہے، ایسا محسوس نہ ہو کہ یہ ہمارے دشمن ہے، یا بار بار سب کے سامنے ذلیل کر دینا، چار دوستوں کے سامنے اس کا مذاق اڑا دینا۔ تو نصیحت کی ابتدا جو ہے وہ تنہائی میں ہونی چاہیے، محبت کے ساتھ ہو، اور جس طرح ہم عام آدمی کو نصیحت کرنے کے لیے الفاظ ڈھونڈتے ہیں، سوچتے ہیں، اسی طرح اولاد کو بھی نصیحت کریں تو رف انداز نہ ہو، تھوڑا اس پر پلاننگ کریں، ماحول پیدا کریں، تمید باندھیں، اور ایک ایسے انداز میں نصیحت کرے کہ بیٹے کے لیے انکار کی کوئی گنجائش باقی نہ ہو۔ ہمارا کام ہے کوشش کرنا، ہدایت دینے والا تو رب العالمین ہے۔ ہم نے اکثر گھرانوں میں یہ دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کہ اگر دوسرے کا بیٹا آ جائے، کوئی اپنے بیٹے کا دوست آ جائے، تو آدمی ہر جملے کے آخر میں کہتا ہے بیٹا آپ تھوڑا انتظار کر لیں، ابھی گئے ہوئے ہیں وہ آ جائیں گے، بیٹا آپ بیٹھیں ڈرائنگ روم میں بیٹھیں۔ اس کو بیٹا 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 کی تکرار ہے، اور شاید ہمارا بیٹا ہمارے منہ سے بیٹا لفظ سننے کے لیے ترستا ہو۔ ہم اپنے بیٹے کو اتنی محبت سے گفتگو اور اتنے محبت سے پیش نہیں آتے۔ ٹھیک ہے، سختی بھی ہونی چاہیے، مگر اتنی محبت ہو، اور باپ اتنی اپنے بیٹے سے، اپنی اولاد سے محبت کرے، اور اس محبت کا ایسا اظہار ہو کہ اگر باپ صرف خاموش ہو جائے اور گفتگو بند کر لے تو بیٹا پریشان ہو جائے، لیکن ہر وقت اگر باپ جھاڑتا رہے گا اور محبت کا سلوک نہ ہوگا تو باپ کے ناراض ہونے سے بیٹے پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اے میرے پیارے بیٹے، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، شرک نہ کرنا، سب سے پہلے ایمان کی نصیحت ہے کہ کفر نہ کرنا، شرک نہ کرنا، ایمان پر سلامت رہنا۔ بے شک شرک ضرور ظلم عظیم ہے، یعنی جس رب نے سب کچھ دیا اس رب کی عبادت چھوڑ کر بے جان بتوں کو خدا سمجھا جائے، اس سے بڑا ظلم کون سا ہوگا؟ اسی طرح جو اللہ تعالی کا نافرمان ہے وہ ظلم کرنے والا ہے اپنی جان پر، کہ اللہ تعالی نے نعمتیں دی اور وہ نافرمانی اللہ کی کرتا ہے، اور کہنا اللہ کے دشمن شیطان کا مانتا ہے۔ شرک کی حقیقت کا سمجھنا ضروری ہے۔ یہ کیسٹ ضرور حاصل کریں، شرک کی حقیقت خود بھی سنیں اور دوسروں کو دیں، تاکہ معلوم ہو کون سی چیزیں شرک ہیں اور کن کن چیزوں سے بچنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ بے شک شرک ضرور ظلم عظیم ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، معبود نہیں، خدا نہیں، وہی مالک حقیقی ہے، وہی خالق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، فرشتے، انبیاء اور اولیاء کو جو مقام و مرتبہ ملا وہ اللہ کی عطا سے ہے، وہ خدا نہیں، خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ نبی اور ولی اور فرشتوں کو جو مقام ہے، جو طاقت ہے، وہ باذن اللہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے کہ ایمان کی دعوت کو عام کرے۔ آج دنیا میں اکثریت کافروں کی ہے، اور کافروں کی جو اکثریت ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ کافر ہیں جو خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں، دہری، اور ایک وہ کافر ہیں جو خدا کو مانتے ہیں مگر شرک کرتے ہیں، جیسے عیسائی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں، یہودی ہیں، حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں، ہندو بے شمار بتوں کو خدا سمجھتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں۔ صرف مسلمانوں ہی کو تبلیغ کرنا یہ ہمارے لیے کافی نہیں، بلکہ ہم کافروں کو بھی اسلام کی دعوت دیں اور ان کے دلوں میں شرک کی مذمت اور کفر کی مذمت اور نفرت پیدا کریں۔ اس کے لیے ہمیں خود اسلام پر کاربند رہنا ہوگا۔ ہمارا کردار ایسا پیارا ہونا چاہیے کہ ہمیں دیکھ کر ایک کافر یہ کہے کہ دیکھیں اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، اسلام تو پیارا مذہب ہے، مگر ہمارے کردار سے اسلام کی تعلیمات جھلکنی چاہیے۔ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔
ماں باپ دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. خصوصاً ماں کا ذکر کیا گیا. اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا، کمزوری پر کمزوری جھیلی. جیسے جیسے حمل کی مدت بڑھتی ہے عورت کمزور ہوتی ہے، اور پھر بچے کی ولادت کی موت کے جھٹکوں کے بعد سب سے سخت جھٹکے بچے کی ولادت کے جھٹکے ہیں جو ماں برداشت کرتی ہے. پھر 2 سال تک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے. یہ وہ پیریڈ ہے کہ بچہ نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے. ماں کی نیند نہ دن میں پوری ہوتی ہے نہ رات میں پوری ہوتی ہے. اور کبھی بچہ بیمار ہو تو ماں ساری رات جاگتی ہے. یہ ساری کیفیات وہ ماں برداشت کرتی ہے. تو اے لوگوں، تم نہ اپنے باپ کا دل دکھانا نہ ماں کا دل دکھانا، اور یہ خیال کرنا کہ میری ماں نے میری پیدائش میں بڑی مشقتیں برداشت کی ہیں. اور دودھ کو چھڑانا 2 سال کے اندر ہے. تو لڑکا ہو کہ لڑکی ہو، زیادہ سے زیادہ دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے. عوام میں یہ غلط مشہور ہے کہ لڑکی کے لیے 2.25 سال، لڑکی ہو کہ لڑکا، دودھ پلانے کی آخری مدت 2 سال ہے. تو تم میرا شکر کرو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. والدین کے حقوق کس قدر مقدم ہے کہ اللہ نے اپنے شکر کے ساتھ ساتھ والدین کا ذکر فرمایا. میری ہی طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح ہمارے والدین نے بچپن میں ہر لمحے ہمارا خیال رکھا، سردی ہو، گرمی ہو، بیماری ہو، ہماری تعلیم، ہمارے دیگر مسائل کے لیے انہوں نے اپنی راتیں قربان کی ہیں، اپنے اوپر مشقتیں جھیلی ہیں، خود عیش و عشرت کو چھوڑ کر، خود تکلیف برداشت کر کے اپنی اولاد کے لیے انہوں نے ایک ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. تو جب والدین بوڑھے ہو جائیں، اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ کوشش کرے کہ انہیں تکلیف نہ ہو اور ان کی تکلیف کو خود محسوس کرے، ان کے بولنے سے پہلے ان کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرے. لیکن بچہ زبان سے بول نہیں سکتا، وہ روتا ہے، ماں پریشان ہو جاتی ہے، وہ اسے کپڑے بدلتی ہے، پھر بھی بچہ چپ نہیں رہتا یا چپ نہیں ہوتا، تو وہ اسے پاؤڈر لگاتی ہے، پھر بھی چپ نہیں ہوتا. تو مختلف وہ عوامل کرتی ہے، وہ اسے معلوم نہیں ہے بچہ رو کیوں رہا، تو وہ یہ کر کے دیکھتی ہے، وہ کر کے دیکھتی ہے. اور جب بچہ خوش ہو جاتا ہے، وہ چپ ہو جاتا ہے، تو ماں کی خوشی آپ دیکھیں کہ اس کی خوشی دیکھی نہیں جاتی. وہ بڑی خوش ہوتی ہے کہ چلو میرے بچے کی تکلیف دور ہو گئی. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ وہی والدین جب بوڑھے ہو جائیں اور وہ خود اپنے منہ سے کوئی تکلیف کا اظہار کریں اور بچہ جو ہے ٹال مٹول کرے، تو اسے اپنا ماضی یاد رکھنا چاہیے، یا پھر اسے یہ سوچنا چاہیے کہ جو میں اپنے والدین کے ساتھ سلوک کر رہا ہوں یہی سلوک میری اولاد میرے ساتھ کرے گی، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے. میری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے. اس موضوع پر یہ کیسٹ ضرور سنیں، والدین سے محبت کیجیے، قرآن و حدیث کی باتوں سے انشاءاللہ دل نرم ہو جائے گا. اور اگر یہ دونوں ماں باپ کوشش کریں تجھ پر کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، یعنی تجھے کافر یا مشرک بنانے کی کوشش کریں والدین، جس کے بارے میں تجھے علم نہیں، یعنی ایسے شریک کا کوئی وجود ہی نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، معبود نہیں، تو ان دونوں کی فرما برداری مت کرنا. اس سے مراد یہ ہے کہ والدین کی فرما برداری اپنی جگہ ہے، مگر والدین اگر اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے. پھر بھی ان کی توہین کرنا، بدتمیزی کرنا، ان سے لڑنا جھگڑنا جائز نہیں. خاموشی اختیار کی جائے اور ادب کے ساتھ کہہ دیا جائے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے. اور اگر تیرے والدین مشرک ہوں، کافر ہوں، پھر بھی دنیا میں اچھی طرح ان کا ساتھ دے،
یعنی دنیاوی مشکلات اور پریشانیاں ان کی پھر بھی دور کر. تو اگر والدین مشرک ہوں، کافر ہوں، پھر بھی دنیاوی اعتبار سے ان کا خیال رکھنا ضروری ہے. آپ سوچیں کہ اگر ہمارے والدین مسلمان ہیں تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ مشرک اور کافر والدین ہوں تو ان کی بھی دنیاوی حقوق ادا کرنا ضروری ہے. تو جو مسلمان والدین ہیں ان کی دل آزاری کرنا کتنا بڑا جرم ہوگا. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اس شخص کے راستے پر تو چل جس نے میری طرف رجوع کیا. یعنی میرے جو نیک بندے ہیں ان کے نقش قدم پر، ان کے مطابق تو زندگی گزار. پھر میری طرف تجھے پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تجھے خبر دوں گا ان تمام کاموں کی جو تم کیا کرتے تھے. حضرت لقمان اپنے بیٹے انعام کو نصیحت کر رہے ہیں. پھر غور کریں، بنیا کے معنی ہے اے میرے پیارے بیٹے. باپ کا روب و دبدبہ ہونا چاہیے، مگر ایسا بھی روب و دبدبہ نہ ہو کہ وہ جلاد بن کر رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک روایت ہے کہ حضرت امام حسن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسہ دے رہے تھے، پیار کر رہے تھے. ایک شخص آیا، اس نے دیکھا تو اس نے تعجب کیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہو کر بچوں کو پیار کرتے ہیں. اسے حیرت ہوئی. وہ تو سمجھا روب و دبدبہ ایسا ہوگا کہ بچے قریب آنے کی جرت نہیں کرتے ہوں گے. اور اس نے کہا میرے تو 10 بچے ہیں، لیکن جب میں گھر میں جاتا ہوں تو کسی کو میرے سامنے آنے کی جرت نہیں ہوتی. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے دل میں رحم نہیں تو ہم کیا کریں، تیرا دل رحم سے محروم ہے تو ہم کیا کریں. اور آپ کی ایک دوسری حدیث پاک میں ہے، فرمایا جو بندوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں فرماتا. اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں بھی ہے کہ آپ نے ایک شخص کو ایک جگہ کا گورنر بنانے کے لیے بلایا. تو آپ اپنے بچے کے ساتھ کھیل رہے تھے اور آپ کا بچہ آپ کی پیٹھ پر سوار تھا، آپ گھوڑا بن کر چل رہے تھے. اب 2 لاکھ مربع میل کی سلطنت کے بادشاہ اور خلیفہ ہیں اور اس قدر نیک تابعی عالم بزرگ ہیں اور بچے کے ساتھ اس طرح کھیل رہے ہیں. تو اس نے آ کر کہا حضرت یہ بھی کوئی بات ہے، آپ کا روب دبدبہ ہونا چاہیے، بچوں کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں. اس کے بارے میں بھی اس طرح کی روایت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تجھے بلایا تھا گورنر بنانے کے لیے، لیکن اب میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا ہے. جب تو اپنے بچوں پر ظالم اور جابر ہے تو رایا پر کیا کرے گا. تو آپ نے گورنر اسے نہ بنایا. یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، بے شک اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، وہ رائی کے دانے کے برابر چیز وہ چٹان کے اندر ہو یا آسمانوں کے اندر ہو یا زمین میں ہو، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو واپس لے آئے گا، وہ نکالنے پر قادر ہے. اس آیت کریمہ کے تحت بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ کسی کو کوئی چیز کھو جائے تو وہ اس کا ورد کرے اور اللہ تعالی سے دعا کرے. اس میں ذکر ہے کہ آسمان میں چیز ہو، زمین میں ہو کہ پتھر کی چٹان میں ہو، اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا. اور ایک بھائی نے مجھے بتایا کہ الحمدللہ میں نے اس پر عمل کیا ہے اور الحمدللہ مجھے بے شمار برکتیں ملی ہیں. جو چیز گم ہو جائے یہ پڑھنے سے الحمدللہ مجھے مل جاتی ہے. تو عقیدہ اور ایمان مضبوط ہو اور اسے پڑھیں. اور آگے ہے ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالی لطیف ہے، نرمی فرمانے والا ہے، آسانی فرمانے والا ہے، خبیر ہے، وہ ہر کام سے باخبر ہے، خبردار ہے. تو آسانی ہوگی. تو جو لوگ گمشدہ ہو جاتے ہیں ان کی نیت سے بھی یہ دعا اور یہ آیت پڑھنی چاہیے. اس کو یہاں سے پڑھیں گے انہا، یا بنیا کے آگے سے انہا ان تک مثقال حبۃ. اور اس میں یہ بھی درس ہے کہ انسان برائی اور گناہ چاہے جہاں کہیں چھپ کر کرے،
اللہ تعالیٰ خبردار ہے، وہ برائی نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے اور کل بروز قیامت سامنے ہوگی۔ اے میرے پیارے بیٹے، نماز قائم رکھا کر، نماز کا درس دے رہے ہیں۔ مجھے بتائیے، اگر ہماری اولاد نماز نہ پڑھے تو کیا ہم راتوں کو اٹھ اٹھ کر رو رو کر دعا کرتے ہیں؟ کیا ہم ہر نماز کے بعد ان کے لیے دعا کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کئی ایسے بھائی ہیں الحمدللہ، وہ آ کر کہتے ہیں دعا کریں ہماری اولاد نمازی بن جائے، وہ بھی خوشگوار زندگی پروگرام میں آئے۔ اللہ تعالی ان والدین کو اور ہم سب کو خوب خوب برکتیں عطا فرمائے کہ یہ سوچ بھی بڑی پیاری سوچ ہے۔ ہمارا کام ہے کوشش کرنا، فکر کرنا۔ اگر ہم نے کوشش کی اور فکر طاقت کے مطابق کی، پھر بھی اگر اولاد راہ راست پر نہ آئے تو ہم مجرم نہیں ہیں، لیکن اگر ہم نے کوتاہی کی تو پھر کل بروز قیامت ہماری بھی پکڑ ہوگی۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اقم الصلاۃ، تو نماز قائم رکھ، وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم دے، وانہا عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روک۔ تو اولاد کو اس کی بھی نصیحت کرنی چاہیے کہ وہ خود بھی نیک بنے اور دوسروں کو نیکی کی تعلیم عام کریں۔ اور جو مصیبت تجھ پر آئے تو اس پر صبر کر اور حوصلہ بلند رکھ۔ بے شک مصیبت پر صبر کرنا یہ ہمت والوں کا کام ہے، تو بزدل مت بننا، حوصلہ مت ہارنا۔ آج نوجوان نسل میں یہ عادت بہت زیادہ عام ہے کہ وہ بات کرتے وقت منہ ٹیڑھا کر کے، یعنی اگر کسی سے انہیں بات نہیں کرنی تو نفرت کا اظہار چہرے سے ہوتا ہے۔ انسان کسی کو حقیر نہ سمجھے اور بات کرتے وقت کسی کے سامنے منہ ٹیڑھا نہ رکھے۔ انسان کا چہرہ ایسا ہو کہ جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ اے میرے پیارے بیٹے، لوگوں سے بات کرتے وقت اپنے رخسار کو، اپنے گال کو، اپنے منہ کو تو ٹیڑھا نہ کیا کر، اور زمین پر اترا کر نہ چل۔ زمین پر تیری چال میں عاجزی ہو، اور جب تو زمین پر چل رہا ہو تو تیرے دل میں غرور نہیں ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ فتح کرتے ہوئے اونٹنی پر سوار ہو کر مکے میں داخل ہوئے۔ یہ وہی مکے کی سرزمین تھی جہاں سے مسلمانوں کو ہجرت پر مجبور کیا گیا۔ اب مسلمان فاتح ہو کر داخل ہو رہے ہیں، اور بغیر تلوار چلائے اسلام کو اللہ نے وہ روب و دبدبا دیا کہ بغیر تلوار چلائے مکہ فتح ہو گیا۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی پر سوار ہوتے ہوئے بھی اپنی گردن اللہ کی بارگاہ میں جھکا دی، اور اس قدر آپ جھک گئے کہ اونٹنی کے کوہان سے آپ کا امامہ شریف بار بار ٹکرانے لگا۔ کیا منظر تھا کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلیک امامہ یعنی سیاہ امامہ پہنے ہوئے تھے، چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور عاجزی کا یہ عالم کہ اپنی گردن اللہ کی بارگاہ میں جھکائی ہوئی ہے، اور اتنا جھکے ہوئے ہیں کہ کوہان سے یہ بلیک امامہ ٹکرا رہا ہے۔ کیسا درس ہے، کس قدر عاجزی ہے۔ آج اگر آدمی کسی کو شکست دے دیتا ہے دنیاوی اعتبار سے ذرا معمولی سی بھی، تو اس کے سامنے جاتا ہے تو سینہ تان کے جاتا ہے کہ دیکھ میں کامیاب ہو گیا۔ مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درس دیا کہ ہر حالت میں یہ سمجھو کہ یہ ہمارا کوئی کمال نہیں، اللہ کا فضل ہے۔ بے شک اللہ تعالی ہر اترانے والے، غرور کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر، نہ تو بہت آہستہ چل کہ لگے کوئی بیمار جا رہا ہے، اور نہ ہی بہت تیز چل کہ ایک عجیب و غریب چال بن جائے گا۔ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر، ہر معاملے میں اعتدال یہ اسلام نے حکم دیا، اور اپنی آواز کچھ پست رکھ۔ اس سے مراد یہ کہ جب کسی سے بات کریں تو جتنی آواز کی ضرورت ہے اتنا ہی والیوم رکھیں۔ اسی طرح اب تو خیر مردوں میں بھی یہ بیماری ہے کہ وہ سامنے والے کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں تو والیوم اتنا زیادہ تیز ہوتا ہے کہ دور دور تک آوازیں جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، انسان کی توجہ نہیں ہوتی، لیکن اس آیت کو بار بار ہم پڑھتے رہیں گے، سوچتے رہیں گے، اور اپنے ساتھیوں کو یہ کہیں گے کہ اگر میرا والیوم تیز ہو جائے تو آپ میری اصلاح کر دیا کریں،
تو انشاءاللہ تعالی اصلاح ہو جائے گی. پھر ہم اتنی آواز کا والیوم رکھیں گے, اتنا زور سے کہیں گے جتنی ضرورت ہے. جب سامنے والا ہمارے سامنے موجود ہے تو چلا کر گفتگو کرنے کی کیا حاجت ہے. اسی طرح جب کئی لوگ ڈرائنگ روم میں جمع ہوتے ہیں, یہ دیکھا گیا کہ سب مل کر بولتے ہیں, یہ بھی بول رہا ہے وہ بھی بول رہا ہے, ایک مچھلی مارکیٹ بن جاتی ہے. یہ اچھا انداز نہیں ہے. انداز یہ ہو کہ جب ایک مجلس میں ایک بولے تو سب خاموش ہو کر سنیں, پھر دوسرا بولنے لگے تو جب تک وہ بولتا رہے اس کی بات کاٹنا یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے. مگر عام طور پر اس طرف توجہ نہیں ہوتی. قرآن مجید فرقان حمید ہماری توجہ اس طرف مبذول فرماتا ہے. اللہ تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَلَقَدْ اینڈ ویریلی اور البتہ آتینا عطا کروں અને ના એટલે હમને હમને we gave લુકમાન ટુ લુકમાન को અલ हिकमत લુકમાન અલ हिकमत means the wisdom हिकमत अनि ये कि अनि शुक्रुल्लाह बी ग्रेटफुल शुक्र करो अनि शुक्र लिल्लाह ले એટલે માટે અને અલ્લાહ માટે ટુ અલ્લાહ કા વમન યસ્કુર સાથે જ બોલશું તો વમન યસ્કુર એન્ડ હુ એવર ગ્રેટફુલ ઇઝ ગ્રેટફુલ ઓર જો શુક્ર કરે મનથી શરૂ થાય છે સર્વનામથી એટલે સાદો વર્તમાન કાળ એટલે ઇઝ નો પર્યાય નહીં આવે એટલે કાઉન્સમાં લખ્યું છે. ઇન્નમાં ધેન એટલે ધેન પસ ઇન્ના એટલે બેશક ઇન્નમાં વોટ ઇઝ બેશક હી ઇઝ યસ પુરો યા છે અને પુર છે એક વચન ત્રીજો પુરુષ હી ઇઝ ગ્રેટફુલ વો શુક્ર કરતા હે લે નફસે લે એટલે માટે ટુ અથવા ફોર અને નફસે એટલે પોતાની નફ્સ અને પોતાની જાતને માટે હી એટલે તે પોતાની જાત માટે. વમન કફરા મન એન્ડ કફરા એટલે એન્ડ મન એટલે હુ એવર અને કફરા એટલે ગ્રેટફુલ કફર એટલે અનગ્રેટફુલ. ઓર જો ના શુક્રી કરે શબ્દ ઈર્ષ છે મેં કીધું તેમ સાદો વર્તમાન કાળ છે એટલે ઈર્ષ કાઉન્સમાં આપ્યું છે, અહીં પણ કાઉન્સમાં આપશે. ફઇનલ્લાહ ધેન ઇન્ડીડ અલ્લાહ ને ઇન્ના ને અલ્લાહ ત્રણ શબ્દો છે. તો બેશક અલ્લાહ ગનીયમ ઇઝ અહીંયા ચાલુ જ છે એટલે ઈ શબ્દ કાઉન્સમાં છે. ફ્રી ઓફ નીડ ગનીયુન બેનિયાઝ है बहुत बेनियाज है. हमीदुन પ્રેઝ વર્થી એટલે ખૂબ તારીફ વાલા है. આખી આયતનો તર્જમો જો અંગ્રેજીમાં. એન્ડ વી હેડ સર્ટનલી ગિવન લુકમાન wisdom and said be grateful to Allah and whoever is grateful for the benefit of himself and whoever denies his favor then indeed Allah is free of need and praiseworthy. और हमने यकीनन लुकमान को हिकमत दी थी कि तू अल्लाह ताला की शुक्र कर. हर शुक्र करने वाला अपने ही नफे के लिए शुक्र करता है. जो भी ना शुक्र करे वो जान ले कि अल्लाह ताला बेनियाज और तारीफों वाला है. ગુજરાતીમાં જોઈએ. અને અમે લુકમાનને બુદ્ધિમત્તા પ્રદાન કરી કે અલ્લાહનો આભાર વ્યક્ત કરો અને જે આભાર વ્યક્ત કરશે તો તે પોતાના માટે જ આભાર વ્યક્ત કરશે અને જે અપકાર કરશે તો અલ્લાહ નિરપેક્ષ છે, ખૂબીઓ વાળો છે. નેક્સ્ટ જોઈએ. વ ઇઝ કાલા વ એટલે એન્ડ અને ઇઝ એટલે વેન ઓર જબ કાલા એટલે કહ્યું શેડ લુકમાન ને કહા લુકમાન સેડ લે આપને હી લે એટલે ટુ અને આપના એટલે બેટા ને હી એટલે પોતાના अपने बेटे से लुकमान ने अपने बेटे से कहा. और जब लुकमान ने अपने बेटे से कहा वो
while he जबकि वो जो was instructing him, नसीहत कर रहा था उसे, यानी कि वो जब अपने बेटे को नसीहत कर रहा था उस वक्त कहा या बोनैया, ओ माय सन, ला तुश्रिका, ला એટલે નોટ, અને તુશ્રિકા એટલે કાપ છે એટલે બીજો પુરુષ એક વચન, તું શરીક साथ शरीक ठहरा अल्लाह के साथ, लेकिन आगे नो છે એટલે अल्लाह के शरीर अल्लाह के साथ शरीक मत ठहरा, આ બંનેને ભેગા બોલે છે. અરેબિકમાં આ નોટ છે આગળ આવે છે અને પછી એક શબ્દ આવે છે, એટલે અહીં શરીક ઠરા અને અહીંયા નોટ મત શરીક ઠરા એ રીતે. ઇન્ના એટલે બેશક, શિર્ક એટલે એસોસિએટિંગ પાર્ટનર, શિર્ક કરવું. लतुल मुनाजिमुन, यकीन जुल्म है बहुत बड़ा. आखिर आयत जोई ली. एंड मेंशन ओ मोहम्मद, when Luqman said to his son while he was instructing him, O my son, do not associate anything with Allah. Indeed, association with him is great injustice. हिंदी में, उर्दू अथवा हिंदी में है. और जबकि लुकमान ने वाज करते हुए अपने लड़के से फरमाया कि मेरे प्यारे बच्चे, अल्लाह के साथ शरीक ना करना, बेशक शिर्क बड़ा भारी जुल्म है. અને જ્યારે લુકમાને પોતાના પુત્રને શિખામણ આપતા કહ્યું કે હે મારા પુત્ર, અલ્લાહની સાથે ભાગીદારી ના ઠરાવો, નિશંક શિર્ક એટલે કે અનેકેશ્વરવાદી બહુ મોટો અત્યાચાર છે. नेक्स्ट आयत नंबर 14 जो है वो वसई ना એટલે हमने ना પાછળ એટલે કરતા તરીકે છે. વસઈ ના वो એટલે अन्य. एंड वी हैव एंजॉइंड, और ताकीद की हमने इंसान को, ले इंसान अपॉन मैन फॉर हिज पेरेंट्स, बे वालिदैन है, अपॉन मैन फॉर हिज पेरेंट्स, इंसान को साथ अपने वालिदैन के एहसान की. वह मलकत हो, कैरिड हिम, उठाया उसको, हमलत हो, हमल એટલે આપણે हमल એટલે તો જાણીએ છીએ કે જે બાળકને પેટમાં રાખે એને આપણે हमल કહીએ છીએ. ઉમ્મો હું, તેની માતાએ, ઉમ્મો અને હું એટલે ત્રીજે પુરુષ એક વચન તેની. વાહનન અલા વાહન, इन वीकनेस अपॉन वीकनेस. वह फैसालो हो, एंड हिज विनिंग, और दूध छुड़ाना हुआ उसका भी आमईने इन 2 years, 2 साल में. आया ये जबर ने नून છે એટલે દ્વિવચન તરીકે છે, 2 વર્ષ. અનિશ શુક્ર, બી ગ્રેટફુલ, की અન એટલે ધેટ અથવા की શુક્ર ગુજાર કરો, શુક્ર કરો. લી એટલે લ એટલે માટે ને પાછળ આગળ એ લાગ્યું એટલે મારે માટે. વલે વાલે દઈકા, વ એટલે અને ને લે એટલે માટે ને વાલી દે એટલે વાલે દઈને ને કા એટલે તારા અથવા આપને. અલૈયલ મસીરો ઇઝ ધ ડેસ્ટિનેશન, તરફ મેરે ही लौटना. અંગ્રેજીમાં છે. એન્ડ વી હેવ એન્જોઇન્ડ અપોન મેન કેર ઓફ હિઝ પેરેન્ટ્સ, his mother carried him, increasing her in weakness upon weakness, and his winning is in 2 years. Be grateful to me and to your parents. To me is the final destination. हिंदी में है. हमने इंसान को माँ बाप के मुतालिक नसीहत की है. उसकी माँ ने दुख पर दुख उठाकर उसे हमल में रखा और उसकी दूध छुड़ाई. 2 बरस में है कि तुम मेरी और अपना माँ बाप के शुक्र गुजारी कर तुम सबको मेरी ही तरफ लौट कर आना है. गुजराती में જોઈ ली. અને અમે માનવીને તેના માતા પિતાના મામલામાં તાકીદ કરી. તેની માતાએ દુઃખ પર દુઃખ ઉઠાવીને તેને પેટમાં રાખ્યો અને 2 વર્ષ તેને દૂધ છોડાવવામાં લાગ્યા કે તું મારો આભાર વ્યક્ત કર અને પોતાના માતા પિતાનો જેની તરફ
મારી તરફ જ પાછા ફરવાનું છે. નેક્સ્ટ જે 15મી આયત જોઈએ. वो એટલે આને ને ઈન એટલે ઈ ફતવા તો અગર जहाद का दे स्ट्राइव अगेंस्ट यू, दोनों कोशिश करे तुम्हारे साथ, दोनों એટલે माँ ने बाप. अल्लाह अन अपॉन दैट, इस पर, अल्लाह એટલે उस पर, अन એટલે કે दूसरे का, यू एसोसिएट पार्टनर, तुम शरीक करो. બી બે એટલે વિથ ને યા લાગ્યો એટલે મારે, હું પેલો પૂછે તે મારી સાથે, મેરે સાથ, વિથ મી, લઈશા એટલે નોટ, વોટ નોટ યુ હેવ, અને લકા લા એટલે માટે ને કાફ એટલે તારા, તારા માટે, ઉસે જો નહીં તમે, બે હી, जिसका, બે ને હી એટલે તે, ઓફ ઇટ ત્રીજો પુરુષ એકો છે, इल्म एनी नॉलेज, कोई इल्म, जिसका तुझे कोई इल्म नहीं था. फला तोते हो माँ, then do not obey both of them, तो ना तुम इताअत करो उन दोनों की. होमा होम છે બહુવચન, બીજો પુરુષ હતા, અને હોમા છે એ બીજો પુરુષ દ્વિવચન સ્ત્રીવાચક માટે. ઓ સાહિબ ના હોમા, અહીંયા પણ હોમા છે તેણીઓ, તેઓ और साथ रहा उन दोनों के, बट accompany them with दुनिया in the world, मारूफन with kindness, भले तरीके से, वत्तबा और फॉलो और पैरवी करो, सबीला the path, रास्ते की, मन अनाबा of him, what I मन એટલે હું છે, who turns, उसके जो રજૂ કરે, એલૈયા, એલા એટલે તરફ ને યા લઈ ગયો, બીજો યા આવ્યો એટલે મારી તરફ, મેરી તરફ, સુમ્મા એલૈયા, then towards me. મરજે ઓપમ is your return, લોક ને રજૂ કરવું એના પરથી મરજે ઓ, ને કુમ એટલે તમે, બીજો પુરુષ બહુ હતા, લોટના એ તમારા, બે ઓકુમ, then I will inform you, फिर मैं बताऊंगा तुम्हें, बेमा of what, બે એટલે ઓફ અને મા એટલે વોટ, કુન તુમ યુ હેવ ડન, યુ थे तुम, तामलूना, तुम अमल करते थे. ता આવ્યો એટલે બીજો પુરુષ એક વચન, ભાવ ને નૂન આવ્યો એટલે બહુવચન, બીજો પુરુષ બહુવચન, અમલ એટલે કાર્ય કરવું. આખી આયતના નેક્સ્ટમાં જોઈ લઈએ, પહેલા અંગ્રેજીમાં જોઈએ. But if they endeavor to make you associate with me, that of which you have no knowledge, do not obey them, but accompany them in this world with appropriate kindness, and follow the way of those who turn back to me in repentance. Then to me will be your return, and I will inform you about what you used to do. और वो दोनों तो उस पर इस बात का दबाव डाले कि तू मेरे साथ शरीक करे जिसका तुझे इल्म न हो, तो तू उनका कहना न मानना. हाँ, दुनिया में उनके साथ अच्छी तरह बसर करना और उसकी राह चलना जो मेरी तरफ झुका हुआ हो. तुम्हारा सब्र का लौटना मेरी तरफ है, तुम्हारा सब का लौटना मेरी तरफ है. तुम जो कुछ करते हो उससे फिर मैं तुम्हें खबरदार करूंगा. આ આયતની અંદર આપણે એક વસ્તુ જાણવા મળે છે કે મા બાપ તમને અલ્લાહ સાથે બીજા શરીક કરવાને એટલે કદાચ કહે તો પણ તમારે માનવાનું નહીં, પણ તેની સાથે એનો અર્થ એ નથી કે તેને તમારે છોડી દેવા કે તેનો બહિષ્કાર કરવો, એ નહીં. દુનિયાની બાબતોમાં તેની સાથે ભલાઈથી રહેવું, આ એક સારામાં સારો દર છે. ઘણા માણસો મા બાપ પછી આવી વાતો કરે એટલે બાંધવા માંડે અથવા ઓલું કરવા માંડે. પહેલા આપણે બે આ રીતે અમલ કરવાનો હોય છે. અને જે તે બંને તમારી ઉપર, અને જો તે બંને તમારી ઉપર દબાણ કરે કે તું મારી સાથે એવી વસ્તુને ભાગીદાર ઠરાવ જેની તને ખબર નથી, તો તેમની વાત ના માનજે અને દુનિયામાં તેમની સાથે સદવ્યવહાર કરજે. આ ખાસ અગત્યનું છે. અને તું એ વ્યક્તિનું અનુસરણ કરજે જેને મારી તરફ ધ્યાન કર્યું છે. પછી તમને સૌને મારી તરફ આવવાનું છે, પછી હું તમને બતાવી દઈશ જે કંઈ તમે કરતા રહ્યા.
એટલે કે દરેકના અમલ દરેકની સાથે હોય છે. યા બોનૈયા, યા એટલે હે ને બોનૈયા એટલે મારે યા ડબલ યા આવ્યો એટલે મારા દીકરા, હે મેરે બેટે, ઇન્નમાં, ઇન્ના એટલે બેશક ને ઇન્ના હા બેશક હો, ઇન તકુ, ઇન એટલે ઈ વગર ને તકુ ઈટ બી હો મિસકાલા, મિસકાલ એટલે વજન બરાબર, ત્રાજવું મિસકાલ તરીકે ત્રાજવું પણ આવે છે. હબ્બતી પરફેક્ટ રેન્જ મીન ખરદી, મીન ખરદલીન એ મસ્ટાર્ડ રાઈના બીજ બરાબર, રાઈ બરાબર આ બંને છે. રાઈ બરાબર આપણે કહીએ છીએ ને કે આપણે ભાષામાં આપણે રાઈ બરાબર રત્તી બરાબર પણ કહીએ છીએ, અહીંયા રાઈ બરાબર છે. ફતકુન એન્ડ ઇટ બી फिर वो फिर शाखरतिन इन रॉक किसी चट्टान में या इन द हेवंस आसमानों में या इन द जमीन, इन द अर्थ जमीन में याते बेहल्ला हो, अल्लाह विल ब्रिंग इट फॉर्थ, ले आएगा उसे अल्लाह. इन अल्लाह बेशक अल्लाह लतीफुन ऑल सब्टाइल बहुत बारीक बीन है, खबीरुन ऑल अवेर खूब बाखबर है. आखी आयत જોઈ લે. And Luqman said, "O my son, indeed if wrong should be the weight of a mustard seed and should be within a rock or anywhere in the heavens or in the earth, Allah will bring it forth. Indeed, Allah is subtle and acquainted." प्यारे बेटे, अगर कोई चीज राई के दाने के बराबर हो, फिर भी वो किसी चट्टान में हो या आसमानों में हो या जमीन में हो, उसे अल्लाह ताला जरूर लाएगा. अल्लाह ताला बड़ा बारीक बीन और बाखबर है, खबरदार है. હે મારા પુત્ર, કોઈ કાર્ય જો રાઈના દાણા બરાબર હોય, પછી તે કોઈ પથ્થરની અંદર હોય કે આકાશમાં હોય કે જમીનમાં હોય, અલ્લાહ તેને હાજર કરી દેશે. નિશંક અલ્લાહ સૂક્ષ્મદર્શી છે, સુમાહિતગાર છે. નેક્સ્ટ છે યા બોનૈયા, ફરીથી આના શબ્દ આવશે. ઓ માય સન અકેમિસ સલાત, આપણે આ શબ્દથી તો અકેમિસ સલાત અકેમિસ સલાત વાતો શકાતા આ વાક્ય આ એ તો શબ્દ આપણે ઘડીઓ સાંભળ્યા છે. એસ્ટાબ્લિશ ધ પ્રેયર, નમાઝ કાયમ કરો. અકીમ કાયમ કરવા ઉપરથી છે. આગળ આ આવ્યો એટલે હુકમ તરીકે, ઓર્ડર તરીકે છે. અને વામુર બિલ મારૂફ હે એન્ડ એન્જોઇન ઓર હુકમ દો, અમર ઉપરથી વાવ અને અમર બે જોડાયેલા છે. બિલ મારૂફ હે નેકી કા વિથ રાઈટ, વાનુ એન્ડ ફોરબીટ ઓર રોકો અનિલ અને ફ્રોમ અથવા તો માટે, અનિલ ફ્રોમ ધ રોંગ બુરાઈ છે. મુનકર એટલે બુરાઈ. વસબીર સબ્ર કર ઉપરથી છે. એન્ડ અલીફ આવશે આગળ એટલે બધા ઓર્ડર તરીકે શબ્દો છે. એન્ડ બી પેશન્ટ ઓ સબ્ર કરો. અલ્લાહ એટલે ઉસ પર જો, અલ્લાહ ને માં એટલે વોટ જો. અસાબકા કા એટલે તારું ને પહોંચે તુમ બી ફોર યુ. ઇન્ના ઝાલેકા બેશક યે મિન અઝમિલ ઇઝ ઓફ મી અઝમિલ ઉમુર, એટલે the matters requiring determination, हिम्मत के कामों में से बेशक पहुंचे तुम, बेशक हिम्मत वाले कामों में से બંને ભેગા આવશે. પાછળ આવશે ગુજરાતીમાં ને અહીંયા આગળ છે. આખી આ જોઈ લે. Oh my son, establish prayer, enjoy what is right, forbid what is wrong, and be patient over what befalls you. Indeed, all this is the matters requiring determination. हिंदी में जो ले. ऐ मेरे प्यारे बेटे, तुम नमाज कायम रखना, अच्छे कामों की नसीहत करते रहना और बुरे कामों से मना करना, और जो मुसीबत तुम पर आए सब्र करना. यकीन मान कि ये बड़े ताकीदी कामों में से है. गुजराती में जो ले. हे मारा पुत्र, नमाज की स्थापना करो, સત્કાર્યોની શિખામણ આપો અને બુરાઈથી રોકો.
અને જે મુસીબત તમને પહોંચે તેના પર ધૈર્ય રાખો. નિશંક એ હિંમતના કાર્યોમાંથી છે. પણ મેં શરૂઆતમાં કીધું હતું તેમ લુકમાન પોતાના બાળકને નસીહત આપે છે. કુરાન શરીફ આપણને બધાને પણ આ નસીહત આપે છે. નેક્સ્ટ જોઈએ 17 પછી 18 નંબર. વલા તો સાઈર એન્ડ ડુ વન એન્ડ અને ના લા એટલે ના અને ડુ કૌંસમાં આપ્યું તો સાઈર ટર્ન તુમ મોડો. ખદક ખદ એટલે ગાલ અથવા ચીક અને કાફ લાગ્યો એટલે તમારી. અપના ગાલ યોર ચીક લીન ના છે. લે એટલે તરફ હતો માટે ફ્રોમ અને ના છે એટલે લોગો છે. ઓર ના તુમ ચલો વલા તમસી એન્ડ ડુ નોટ વોક ફિલ અર્દ જમીન ને. ફી એટલે માં અથવા તો હું નહીં અને અર્દ એટલે જમીન. મરાહન એક્ઝ્યુલન્ટલી અકડ કરે ઇતલા કર. ઘણા માણસો અકડીને અકડ કરે ચાલે છે. એના વિશે પણ એક નસીહત છે. ઇન્નલ્લાહ બેશક અલ્લાહ લા યો હિબ્બુ. આ ઘણી વાર આપણે આ શબ્દ સામે લા એટલે નોટ અને યો હિબ્બુ એટલે પસંદ કરતા હે. ડઝ નોટ લાઈક નહીં વો પસંદ કરતા નહીં ને વો પસંદ. આ યો હિબ્બુ એટલે પસંદ કરતા હે ને આગળ લાઈવ એટલે નહીં. વો પસંદ કરતા હે નહીં એટલે નહીં. આપણે ગુજરાતીમાં હિન્દીમાં પસંદ નહીં કરતા એમ કહીએ. કુલ્લા કુલ એટલે એવરી. કાપ નાનું છે એટલે કુલ શબ્દ એવરી માટે હર માટે. મુખ્તાલિન સેલ્ફ કોન્ફિડન્ટ ખૂબ પસંદ. ફખૂર એને પાસે જીમ છે એટલે ફખૂર વાક્ય જે આયત બીજી આયત સાથે જોડાશે. બોસ્ટર ફખર જતાને વાલા હો. આખી આયતનું તર્જુમો જોઈએ. એન્ડ ડુ નોટ ટર્ન ચીક ઇન કોન્ટેમ્પ્ટ એટલે કે આપણે ગાલ ફૂલાવી નથી કે પ્રમાણે ગાલ ફૂલાવીને વાત કરે છે અકળાઈ કરીને એટલે એ રીતે એ અર્થમાં છે. ટુવર્ડ પીપલ એન્ડ ડુ નોટ વોક થ્રુ ધ અર્થ exultantly. Indeed, Allah does not like everyone self-deduced and boastful. हिंदी था उर्दू में. लोगों के सामने अपने गाल फुलाकर और जमीन पर इतरा कर ना चल. किसी तकब्बुर करने वाले शेखी खोर को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता. અને લોકોથી મોઢું ન ફેરવી લે અને જમીન પર અકળાઈને ન ચાલ. નિશંક અલ્લાહ અકળાઈ કરનારને અને ગમન કરવાને પસંદ કરતો નથી. આ બધી શિકાયત નસીહતો છે એ આપણને બધાને માટે છે. વક્ષિત એન્ડ બી મોડરેટ ઓર મયાના રવિ ઇખ્તિયાર કરો. ફી મસીહ का इन योर पेस अपनी चाल में. वक्दुद एंड लोअर द और पस्त रखो. मीन सौते का और योर वॉइस. का એટલે આવ્યું એટલે તમારા. મીન એટલે ફ્રોમ અથવા તો इन्ना बेशक अनकरा दे हार से सबसे ज्यादा नापसंदीदा अस्वाती नापसंदीदा आवाजों में से लसौतुन इज श्योरली श्योरली માટે ભાગ દેવા માટે અલબત્તા આવાજ है. હમીર હેમાર ઉપરથી બહુ હમીર પછી હેમાર ઉપરથી ગધે આખી આ જોઈ લે. And be moderate in your pace and lower your voice. Indeed, the most disagreeable sound is the voice of donkeys. अपनी रफ्तार में म्याना और रवियल मॉडरेट और इख्तियार कर और अपनी आवाज स्पष्ट कर. लेकिन इन आवाजों में सबसे बदतर आवाज गधों की आवाज है. અને પોતાની ચાલને મધ્યમ રાખ અને પોતાના અવાજને ધીમો રાખ. નિશંક સૌથી ખરાબ અવાજ ગધેડાનો અવાજ છે. આ રીતે આજના આ ઋતુની 12 થી 19 સુધીની આયતો આ ઋતુને. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر
يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. اور ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت دی تھی کہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر کر، ہر شکر کرنے والا اپنے ہی نفع کے لیے شکر کرتا ہے، جو بھی ناشکری کرے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اور جبکہ لقمان نے واعظ کہتے ہوئے اپنے لڑکے سے فرمایا کہ میرے پیارے بچے، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی ہے. اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اور اس کی دودھ چھڑائی 2 برس میں ہے کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر، تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شریک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو تو ان کا کہنا نہ ماننا. ہاں، دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا اور اس کی راہ چلنا جو میری طرف جھکا ہوا ہو. تمہارا سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے. تم جو کچھ کرتے ہو اس سے پھر میں تمہیں خبردار کر دوں گا. یا بنی انہا ان تک مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. پیارے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ بھی خواہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اسے اللہ تعالیٰ ضرور لائے گا. اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور خبردار ہے. یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. اے میرے پیارے بیٹے، تو نماز قائم رکھنا، اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا، برے کاموں سے منع کیا کرنا، اور جو مصیبت تم پر آ جائے صبر کرنا. یقین مان کہ یہ بڑے تاکیدی کاموں میں سے ہے. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلا اور زمین پر اترا کر نہ چل. کسی تکبر کرنے والے شیخ خورے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا. وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز پست کر. یقیناً آوازوں میں سب سے بدتر آواز گدھوں کی آواز ہے. આ રીતે સૂરા લુકમાનના બીજા રૂકોની આયાત નંબર 12 થી 19 સુધીના આપણે શબ્દ આયત ટુ આયત અને આખા રૂકોનો તર્જુમો અને કિરાત સાંભળી
એ સાથે આજના આ એપિસોડને આપણે વિરામ આપીએ. દર વખતે હું કહું છું તેમ અમારા નવા એપિસોડ અમારી સાઇટ @Ruby Academy 945 ઉપર આવતી રહે અને એનું નોટિફિકેશન આપને મળતું રહે. એના માટે જો આપણે સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો અમારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બેલ આઇકન દબાવશો તો આપને અમારા નોટિફિકેશન જે તે સમય મળતા રહેશે. એ સાથે આજના આપણા આ એપિસોડને વિરામ આપણે નેક્સ્ટ એપિસોડમાં ઇન્શાલ્લાહ ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી રજા આપો, ખુશ રહો અને આપના બાલ બચ્ચા કુટુંબીજનને ખુશ રાખો. અસ્સલામુ અલૈકુમ.